हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्तंकु हमर यूट्यूब फैमिली दी बायो रिवोल्यूशन रे वेलकम। जेमिति कि हमर किछिटा एटॉमिक स्ट्रक्चर विषय हम किछिटा डिस्कशन करथिलु। नेक्स्ट आज आउ किछि रेस्ट जति कि बाकी अछि हम ताको डिस्कशन कर दबा। तापरे होछि तार जति कि क्वेश्चन अछि थ्योरी भितरे ताको डिस्कशन करिवा। ता सहित जति कि तार एक्सरसाइज रे जति कि क्वेश्चन अछि एग्जाम रे आसिला भली क्वेश्चन देखि कि हम निहाती ताको डिस्कशन करिवा। ठीक अछि ताले आज देखिबा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेव रो बेसिक कैरेक्टर कोन कोन अछि गोटे वेव मु एठी ड्रॉ करिछि। ए वेव रो होछि तार कोन कोन कैरेक्टर अछि हमें ताको देखिबा। फर्स्ट कैरेक्टर एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी एगुडा सब होछि तार गोटे गोटे कैरेक्टर हमें कहि परिबा वेव रो। तले फर्स्ट देखिबा एम्पलीट्यूड हमें काहा को कहबा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो लाइन। मु जदि एठी फिगर को देखिबी एई लाइन टा होछि जीरो लाइन। एठू केते ऊपर को किंबा केते तळ को डिस्प्लेस होउची वेव टा सेटा को हमें कहबा से जो डिस्टेंस टा को हमें कहबा बा से जो डिस्प्लेसमेंट टा को हमें कहबा एम्पलीट्यूड हबो। ताको हमें डिनोट करबा ए द्वारा डिनोट करबा। नेक्स्ट आसीबा टाइम पीरियड। एवडा कोन पई दरकार यार फार्मूला तळको अछि मु आपन को देखै देबी। कोन कोन काहा को नै कि फार्मूला अछि ए सब सिंबल कोन पई दरकार सेवडा मु सब तळको कहि देबी। टाइम पीरियड होची टाइम पीरियड माने केते टाइम नउची गोटे कंप्लीट गोटे गोटे होची वेव को कंप्लीट करिया पई केते टाइम नउची सेटा को हम कहबा टाइम पीरियड। तार एसआई यूनिट जदि हम देखिबा ताले सेटा सेकंड आसीबो। सेकंड होची तार एसआई यूनिट टाइम पीरियड रो। नेक्स्ट आसीबा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हमें डिनोट करबा एफ किंबा न्यू। यार होची हमें जदि ताको कहबा न्यू बोली कि कहबा। एटा कोन फ्रीक्वेंसी रे माने कोन गोटे सेकंड रे केते वेव नंबर ऑफ वेव्स केतेटा ताकू ही हमें कहबा फ्रीक्वेंसी। गोटे सेकंड रे हमें जते कि काउंट करबा वेव ताको हमें कहबा फ्रीक्वेंसी। ठीक अछि ताले फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला मु कोन लिखि परिबी नंबर ऑफ वेव बाय टाइम। केते नंबर ऑफ वेव्स केते अछि ता सहित टाइम पीरियड को जते डिवाइड कर देबी फ्रीक्वेंसी बाहरी जिवो ताको जदि मु सिंबलिक रिप्रेजेंट करबी ताले न्यू इक्वल टू बा एफ इक्वल टू न्यू टा जेहेतु यूज हुए प्रायत एफ यूज हुए नि सेमती न्यू प्रायत फार्मूला को नै कि यूज होउची हमें न्यू टा को नबा। न्यू इक्वल टू 1 बाय टी। 1 मु केते बनेली गोटे वेव को नै कि मु जते बेले होउची डिसाइड करबी केते टाइम जाउची ताको हम कहबा फ्रीक्वेंसी बा टी सेकंड रे 1 वेव जाउथबो सेतेल को हमें ताको कहबा फ्रीक्वेंसी बोली कहबा। गोटे वेव पई जति कि समय नउची सेटा को हमें फ्रीक्वेंसी कहबा। बेसी भी वेव हेई पारे किंतु हमर फार्मूला होची गोटे वेव को नै कि हमें जदि करबा तापरे जते वेव आसिले हमें एठी होची इनटू करि पारबा हबो। तले एसआई यूनिट यार जदि हमें देखिबा सेकंड इनवर्स बा हर्ज हमें ताको कहि परिबा फ्रीक्वेंसी रो यूनिट। नेक्स्ट आसीबा वेवलेंथ। वेवलेंथ को हमें लैम्बडा बोली कि हमें डिनोट करबा। वेवलेंथ का कहबा एटा को जदि मु कहबी ए जो ऊपर पट को डिस्प्लेसमेंट को कहा जाय क्रेस्ट किंबा तळ पट को जो डिस्प्लेसमेंट ताको हमें कहबा ट्रो। ठीक अछि तले ऊपर पट को किंबा तळ पट को क्रेस्ट किंबा ट्रो हमें कहउछु। तले ई क्रेस्ट रु क्रेस्ट किंबा ट्रो रु ट्रो जो डिस्टेंस टा को हमें कहबा वेवलेंथ। वेवलेंथ होची काहा को कहबा क्रेस्ट रु क्रेस्ट किंबा ट्रो रु ट्रो ताको हमें कहबा वेवलेंथ हबो। तले एसआई यूनिट तार कोन मीटर किंतु हमें कोन लिखि पारे ताको आंगस्ट्रॉम लिखि परिबा पिकोमीटर लिखि परिबा नानोमीटर लिखि परिबा। तार मीटर होची एक्सप्रेशन टा को हमें जानि रखिबा दरकार केते कोन इटा होची मु बेसिक कांसेप्ट रे दे देथिली गोटे टेबल करिके जो माने देखि नाहंती से माने जेकी निहाती देखंतु कहार वैल्यू केते। ठीक अछि नेक्स्ट आसीबा वेलोसिटी। एटी मु v लिखिछि वेलोसिटी किंबा c लिखिछि एटा होची लाइट रो स्पीड को हमें नबा c किंबा प्राय तो मैक्सिमम जगह रे लाइट रो स्पीड को निया जाय तेणु वेलोसिटी को v लिखिबा बा c लिखिबा। लिनियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए वेव इन 1 सेकंड। गोटे सेकंड रे गोटे वेव केते डिस्टेंस पर्यंत होची कवर करूची ताको हमें कहबा वेलोसिटी। वैक्यूम रे होची गोटे वैक्यूम जदि हमें नबा ताले जति कि वेव अछि जति कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अछि समस्तंकर स्पीड होची सेम रहबो। ठीक अछि
ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍ ଆମେ ଦବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ସେମ୍ ରହିବ। କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ରହିବ? 3 × 10⁸ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ କୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ପିଡ୍ ହଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସମାନ ରହିବ। ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ରେ ଯେତେ ୱେଭ୍ ଆସିବ ସବୁ ଗୁଡାକ ସମାନ ରହିବ ତାର ସ୍ପିଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ନେବି ସି ର ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ କଣ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି? C = ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଲାମ୍ବଡା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଏଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କୋଉ ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇବ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ତେଣୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଭେଲୋସିଟିର ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ କରିଥିଲି, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ କରିଥିଲି। ଏମିତି ହଉଛି ଦିଟା ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ କଣ କରିବା? ଏବେ ହଉଛି ରିଲେସନ କାଢିବା ଆମେ କାହା କାହା ଭିତରେ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ୱେଭଲେନ୍ଥ ଆଉ ଭେଲୋସିଟି କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ରିଲେସନ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ ରିଲେସନ। C = ନ୍ୟୁ ଲାମ୍ବଡା, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଉପରେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, C = ନ୍ୟୁ ଲାମ୍ବଡା, और ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ନ୍ୟୁ = C/λ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ହଉଛି ୟୁଜ କରୁ ଯେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହଉଛି, ଯେତିକି ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆସେ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁ ବେଶୀ, ନ୍ୟୁ = C/λ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ କାହାର, ୱେଭ୍ ର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡା ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ, ବେସିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଭିତରେ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି କିଛି ଥିଓରି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଥିଓରି। ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଥିଓରିରେ କଣ ଡିସ୍କସନ କରାହେଇଛି? ଏନର୍ଜି ଯୋଉ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛି ପକେଟ ଫର୍ମରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛି, ଯୋଉ ପକେଟ ଫର୍ମରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ କହିବା, ବା ଲାଇଟ କେସରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ଫଟୋନ ବୋଲିକି କହିବା, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏନର୍ଜି ହଉଛି ଯୋଉ ଫର୍ମରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରେ ତାକୁ ପକେଟ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସେ ପକେଟ୍ସ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ୱାଣ୍ଟମ, ବା ଲାଇଟ କେସରେ ଆମେ ତାକୁ ଫଟୋନ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ୟାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କିଛିଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ପ୍ରତି ଫୋଟନର ଏନର୍ଜି କାହା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ହବ? ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ ୱେଭ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ୱେଭ୍ ସହିତ ସେ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ ଯଦି ସିମ୍ବଲିକ ଲେଖିବା, ଏନର୍ଜି E ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନ୍ୟୁ। ତେଣୁ ନ୍ୟୁ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ ଏଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦବା, ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ ସାଇନ୍ ହେଇଯିବ, E = h⁻. ଏତେ ସବୁ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆମର ଫର୍ମୁଲାକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କଣ କଣ କୋଉଠି କଣ ପଡିବ। ଏତେ ଗୁଡାକ ଡେରିଭେସନ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇଛି ଯେହେତୁ ବୁକ୍ସ ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛିଟା ଏଠି ମେନସନ କରିଦେଇଛି। E = h⁻. h ଟା କଣ? ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। h ଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ 6.626 × 10⁻−34 ଜୁଲ × ସେକେଣ୍ଡ ହବ। ତାହେଲେ ଏତିକି ହଉଛି ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଦେବେ ନିହାତି, 6.626 × 10⁻−34 ଜୁଲ × ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବା ସେତେବେଳେ ୟୁନିଟ ଟା ଭଲରେ ଆମର କାମରେ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲ୍ଭ କରିବା ୟାକୁ। E = h କୁ h ରହିଲା, ନ୍ୟୁ = କଣ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଏଠି ଉପରେ? C/λ। ସେଇ C/λ କୁ ଆମେ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ବେସିକ ଫର୍ମୁଲା, ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଡେରିଭେଟିଭ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆସିବ, ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଗୋଟେ ଫୋଟନ ପାଇଁ ଆମର ଏମିତି କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଆସିଲା। n ଫୋଟନ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କାଲକୁଲେଟ କରିବା, ତାହେଲେ h⁻ ପାଖରେ ଗୋଟେ n କୁ କେବଳ ଆମେ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦବା, ତାହେଲେ ବାହାରିଯିବ ଆମର n ଫୋଟନ ପାଇଁ କେତେ ହଉଛି ଏନର୍ଜି ଲାଗିବ। E = nhν, ଏ ନ୍ୟୁ ଜାଗାରେ C/λ କରିଦବା, NhC/λ ହବ। ୟାର କିଛି ସେମିତି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। E = hν ମନେ ରଖିବା, n ଫୋଟନ ପାଇଁ ହଉଛି nhν ହବ। ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଆମର ନ୍ୟୁ ର ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ C/λ, ତେଣୁ ତାକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବେସିକ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ହବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଡି ବ୍ରୋଗ୍ଲି କନସେପ୍ଟ। ଡି ବ୍ରୋଗ୍ଲି କନସେପ୍ଟରେ କଣ କହୁଛି? ଡୁଆଲ ନେଚର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ରେଡିଏସନ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ମ୍ୟାଟର ପଜେସ୍ ଡୁଆଲ ନେଚର, ଠିକ ଅଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ରେଡିଏସନ ହଉଛି କଣ କରେ? ଡୁଆଲ ନେଚର ହଉଛି ଶୋ କରେ। ସେ ଯୋଉ ଡୁଆଲ ନେଚର କଣ କଣ? ୱେଭ ନେଚର ଆଉ ପାର୍ଟିକଲ ନେଚର। ୱେଭ ନେଚର ଅନୁସାରେ ଯଦି ତାର ଏନର୍ଜି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା, ତାହେଲେ E = hν ଆମେ ଯୋଉଟା ଉପରେ ହଉଛି କାଲକୁଲେଟ କଲୁ ବା ଯୋଉଟା ଡିରାଇଭ କଲୁ, E = hν। ପାର୍ଟିକଲ ନେଚର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଏନର୍ଜି ଟାକୁ ଡିରାଇଭ କରିବା, ତାହେଲେ E = mc² ଆମେ କହିପାରିବା।
ତେଣୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯେହେତୁ ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ହିଁ ମେଟର କୁ ବା ଗୋଟେ ହିଁ ରେଡିଏସନ କୁ ବୁଝଉଛି, ଗୋଟେ ହିଁ ରେଡିଏସନ ର ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନେଚର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଯାକ ଏନର୍ଜି ଆମର ସମାନ ଆସିବ। ଡୁଆଲ ନେଚର ଯେହେତୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ସମାନ ଆସିବ। E1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ E2 ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। H nu ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ mc ସ୍କୋୟାର, ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ 1 ଆଉ ଇକ୍ୱେସନ 2 କୁ ଯଦି ଆମେ ନବା, ଦି ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ E1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ H nu, E2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ mc ସ୍କୋୟାର। ନ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ସି ବାଇ ଲାମ୍ବଡା ବସେଇବା, ସି କୁ ସି ହଉଛି କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ। ୟାକୁ ହଉଛି ଡିରାଇଭ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଲାଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ମିଳିବ ଲାମ୍ବଡା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ h ବାଇ mv। ଠିକ ଅଛି, ଆହୁରି ମୁଁ ଲେଖିଛି h ବାଇ p, mv ମୋମେଣ୍ଟମ ହଉଛି p ର ତାର ଫର୍ମୁଲା mv, p ହଉଛି ମୋମେଣ୍ଟମ ର ଫର୍ମୁଲା mv। ମୋମେଣ୍ଟମ ଯଦି ଦେଇଥିବ ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା। ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି ଯଦି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଆସିବ, ମାସ୍ ଆଉ ଭେଲୋସିଟି ଯଦି ଦେଇଥିବ। ଲାଇଟ ର ଯଦି ଭେଲୋସିଟି ଅଫ ଲାଇଟ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଆସିବ। ଏମିତି ଆମେ ହଉଛି ହିସାବ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଇଏ ବେସିକ ଫର୍ମୁଲା, ଯେହେତୁ ଲାମ୍ବଡା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ h ବାଇ mv। এটা হচ্ছে କଣ, এটা হচ্ছে ଡି ବ୍ରୋଗ୍ଲି କନସେପ୍ଟ ହବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ହାଇଜେନବର୍ଗ ଅନସର୍ଟେନିଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଏଠି କଣ ଅନସର୍ଟେନିଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଏଠି ହଉଛି କଣ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଜିଶନ ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟମ ଆମେ ହଉଛି ଡିସାଇଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କିଛିଟା ଏରର ହଉଛି ଦେଖାଯିବ। ତାହେଲେ କେମିତି, ଯଦି ଆମେ ଦିଟାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ, h ବାଇ 4 ପାଇ। del p ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟମ ଆଉ del x ହଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଜିଶନ। ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ h ବାଇ 4 ପାଇ। ତାହେଲେ p ଜାଗାରେ mv ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ପୁଟ୍ କରିକି ଆସିଲି। ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି ଟା ଡିଫରେନ୍ସ ହବ, ତେଣୁ del v ଆମେ କରିପାରିବା ଇଣ୍ଟୁ del x। ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଆମେ ପୁଟ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ m ଟାକୁ ଆମେ ଏପଟେ ନେଇଯିବା, del v ଇଣ୍ଟୁ del x ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ h ବାଇ 4 ପାଇ m। ୟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉଠି କି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ସେ ବହୁତ ଦବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କାଲକୁଲେଟିଭ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ସିବିଜେଡ୍ ରେ ଏତେ କାଲକୁଲେଟିଭ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଲେବୁଲ ଯେହେତୁ ବଢଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଛାଡିକି ଯିବା, ତାଠୁ ଭଲ ହବ ଆମେ ପଢିଦବା। କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଟାଇମ ଅଛି ଏବେ। SSB TGT ର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିନି, ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ବି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବା। ସିବିଜେଡ୍ ରେ କମ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସୁଛି ଭାବିକି ବହୁତ ପିଲା କଣ କରନ୍ତି, ବେସିକ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଥିଓରି ପଢିକି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁଛୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ର ଲେଭେଲ ବଢୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ର ଲେଭେଲ ବଢୁଛି। କାଲକୁଲେସନ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହଉଛି ପକେଇଛି, ଏ ଯୋଉ LTR ଏକ୍ଜାମ ଗଲା ସେଥିରେ କାଲକୁଲେସନ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପକେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ୟାକୁ ଛାଡିବା, ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ସିବିଜେଡ୍ ବୋଲି ଭୁଲିଯିବା। ଯେମିତି PCM ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ଜୁଲୋଜି ବୋଟାନି ଥିଓରି ଅଛି, ପେଡାଗୋଜି ଥିଓରି ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଭିଭିଡଲି ପଢିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ del v ଇଣ୍ଟୁ del x ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ h ବାଇ 4 ପାଇ m। ୟାକୁ ହଉଛି ମନେ ରଖିବା, ଯେତିକି ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଏବେ କହିଯାଉଛି ସେଗୁଡାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା କିଛିଟା ନୋଟ୍ସ ଆମେ ହଉଛି କରିନେବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡାକ ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଲାବସ ରେ ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହଉଛି ଜେନେରାଲ ଆଇଡିଆ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରହିବା ଦରକାର। ଅତି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିନଥିବା, କିଛି କାରଣରୁ ହଉଛି ସେଗୁଡାକ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ପୁରା ବେସିକ ରୁ ପୁରା ହାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ନଜର କରିଦେଇକି ଯିବା। एटॉमिक नंबर को आम डिनोट करू Z द्वारा, मास नंबर को डिनोट करू A द्वारा। एटॉमिक नंबर क्या कहबा, नंबर ऑफ प्रोटॉन किंबा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटा हमरो ए सब जो थियरी अछि ता भीतर कथा नुहे, एगुडा गोटे नोट हिसाब रे मुझे देई देछि, जो माने जानि नाहंती से माने निहाती मन रखिबे। एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन किंबा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीटा जाक समान रहइबो। जदि दिजन जाक समान नथिबे, जदि इलेक्ट्रॉन बेसी थिबो ताहले सी आसीजिबो, जदि मोर इलेक्ट्रॉन थिबो देन प्रोटॉन, मोर इलेक्ट्रॉन जदि थिबो ताको हम कहबा एनायन, आउ जदि लेस इलेक्ट्रॉन थिबो, प्रोटॉन टू जदि लेस इलेक्ट्रॉन थिबो ताको हम कहबा कैटायन। हबो एनायन कहबा जेतेबेले इलेक्ट्रॉन होची बेसी थिबो प्रोटॉन ठू, हमें ताको कहबा एनायन।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟନ ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କମ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କେଟାୟନ। ତା ମାନେ ପଜିଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଯଦି ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିବ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଦି ଜଣ ଯାକ ଇକ୍ୱାଲ ଥିବେ ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆସିଯିବ। ଇକ୍ୱାଲ ଥିଲେ କଣ ହବ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆସିଯିବ। नेक्स्ट देखिए मास नंबर केमिति कैलकुलेट करिबा। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हमें जते बेले ऐड कर दबा मास नंबर आसी जिवो। ठीक अछि। केमिति लिखा जाय गोटे एटम को जदि तार एटॉमिक नंबर और मास नंबर को नै कि केमिति जदि सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करा जाय हमें जदि देखिबा। एटम को लिखिलु ऊपरे होची मास नंबर तळे होची एटॉमिक नंबर हबो। नेक्स्ट आसीबा ताकू नै कि आइसोटोप और आइसोबार कथा हमें देखिबा। आइसोटोप क्या कहबा जितेबाला हूँ एटॉमिक नंबर समान थी कहीं किसी एलिमेंट अच्छे जो मानकर वेरियस फॉर्म्स अच्छी तेणु से हिसाब से एटॉमिक नंबर जदि समान थी किंतु मास नंबर जदि अलग थी आम आइसोटोप कहबा मन रखा आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। सेमती आइसोबार क्या कहबा यार जस्ट उल्टाटा कहबा सेम मास नंबर थी किंतु डिफरेंट एटॉमिक नंबर थी जेमिति कि एग्जांपल सेम मास नंबर अच्छी उपरटा मास नंबर ए मुझे ऊपर देखी एटा हूँ मास नंबर तेणु उपरटा मास नंबर उपरटा सेम अच्छी तलटा डिफरेंट अच्छी तामाने ये 6 कार्बन रो 6 नाइट्रोजन रो 7 किंतु दी जनकर जाक हमर मास नंबर समान अच्छी कहीं कि मास नंबर एटॉमिक नंबर भितर ये समान आसीगला तामाने न्यूट्रॉन रे किछिटा बैलेंसिंग कंडीशन अच्छी सेति पई होची कोन होची हमर मास नंबर रे होची सेम आसी जाउची। न्यूट्रॉन होची एट जो मास नंबर बाहर कला बेले प्रोटॉन असमान अच्छी न्यूट्रॉन गुड़ाक से हिसाब रे होची बढ़ुची कमुची तेणु करी कोन होची मास नंबर समान ही जाउची हबो। आइसोटोप रो किछिटा एग्जांपल मी तळकु दे देछि एठी दबा पई भूली जाइतिली तेणु एठी तळकु दे देछि। हाइड्रोजन रो तार एटॉमिक नंबर आमे सबले जानचु 1 किंतु तार होची तीन प्रकार फॉर्म आमे देखिबा प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। ताले हाइड्रोजन रो प्रोटियम जते बेले देखिबा प्रोटियम फॉर्म रे थिबो सेते बेले होची तार मास नंबर 1 ड्यूटेरियम बेले मास नंबर 2 ट्राइटियम बेले मास नंबर 3 सॉरी 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 एठी मु टिके भूल कर देछि एटा टी हबो एटा टी हबो। ताले एठी हमें कैलकुलेट करबा एठी होची हमर जति कि प्रोटॉन अच्छी सेति कि मास नंबर अच्छी माने एठी न्यूट्रॉन निहाती 0 हितबो कहीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिसेले जाय कि हमर मास नंबर बाहरिबो। सेमिति एठी जदि हमें देखिबा ये 1 अच्छी आ 1 ऐड हितबो ता माने न्यूट्रॉन 1 थिबो 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एठी प्रेजेंट थिबो। सेमिति ट्राइटियम रे जदि हमें देखिबा 1 प्रोटॉन को आ 2टा न्यूट्रॉन ऐड हितबो तेणु 2टा न्यूट्रॉन आसीबो गोटे प्रोटॉन 2टा न्यूट्रॉन हबो। एमिति होची हमें आइसोटोप और आइसोबार को चेक करि परिबा। अच्छा एतिकी थिला कांसेप्ट हमरो सिलेबस को नै कि जेतिकी जहा सब गुड़ाक सेमिति एटॉमिक स्ट्रक्चर मु किछि कहि नाही काहे ना सिलेबस जेतिकी अछि ता भितरु ही एसएसबी टीजीटी पकेइबो आ बेसी हमें डिस्कशन करले किछि लाभ नाही। जदि को माने चाहुचंती आ टिके एक्स्ट्रा डिस्कशन पई ता पई अलगा समय अछि माने जो पूरा पूरी सरीबो आमे रिवाइज कर देलु तापरे आ किछि ऐड करियार अछि सेतरो को आमे ऐड करिबा किंतु एबे होछि जेहेतु सिलेबस हम पाखरे अछि ताको आमे फर्स्ट कंप्लीट करिबा तापरे जाय कि आमे एक्स्ट्रा ऐड करिबा। ठीक अछि एबेठु एक्स्ट्रा ऐड करले हमर सिलेबस पढथिबो किंतु आमे एपटे खाली एक्स्ट्रा पढथु। ठीक अछि तेणु से हिसाब रे क्वेश्चन को आमे डिस्कशन करिबा। एबे दुईटा क्वेश्चन डिस्कशन कर दोछि आइसोटोप आइसोबार को नै कि एटॉमिक नंबर मास नंबर को नै कि आउ जति क्वेश्चन अच्छी ऊपर जो फॉर्मूला पढ़िले सब गुड़ाक यूज करके हमें थियोरी भितर जति जहाँ क्वेश्चन अच्छे सब गुड़ाक फास्ट डिस्कशन करबा तापर जाइकी एक्सरसाइज पाकू जिबा। तले एठी कोन देछि तार सिंबॉलिक रिप्रेजेंट से कर देछि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जदि हमें एठी देखिबा प्रोटॉन केते आसीबो प्रोटॉन हमें जानिछु तळटा होछि प्रोटॉन तेणु प्रोटॉन होछि 35 आसीबो। न्यूट्रॉन केमिति बाहर करिबा अच्छा प्रोटॉन जति कि इलेक्ट्रॉन सेति कि प्रोटॉन जति कि इलेक्ट्रॉन सेति कि ता माने 35। अच्छा प्रोटॉन गला इलेक्ट्रॉन गला प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करले
न्यूट्रॉन वर्तमान कैलकुलेट करिवो फॉर्मूला जदि आमे मने पकेबा मास नंबर हमर केमिति बारुतला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एठी मास नंबर देइची 80 80 रु आमे जदि प्रोटॉन जति अछि ताको माइनस कर दबा ताले आसी जिवो हमर न्यूट्रॉन ताले केते आसीबो 45 न्यूट्रॉन आसीबो 45 प्रोटॉन आसीबो 35 इलेक्ट्रॉन भी आसीबो 35 हबो ताले न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमें डिसाइड कर दे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पीशीज व्हिच आर इक्वल टू 18 16 16 ता माने इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन 16 और न्यूट्रॉन 16 अच्छा सिंबलिकली से रिप्रेजेंट करिया पई कहूची एठी हमरो फास्ट हमको होची देइची प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो देइची प्रोटॉन 16 हला को इलेक्ट्रॉन 18 एठी गोटे जिंस हम ऊपर कहितली जदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हेबे न्यूट्रल जदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भितरे इलेक्ट्रॉन रो मात्रा बढ़ी जिवो एनायन एठी हमें सेटा देखिया पई पाउछु कि नहीं प्रोटॉन टू जदि इलेक्ट्रॉन बढ़ी जिवो ताहले आसीबो एनायन केते बढ़ुची 18 माइनस 16 ता माने 2 बढ़ुची ता माने माइनस साइन रहइबो जहा भी हमरो एलिमेंट रहइबो ता ऊपर -2 आसीबो हबो प्रोटॉन अछि 16 माने तळे 16 आसीबो 16 नंबर रे केते जदि हमें 16 नंबर एलिमेंट देखिबा ताले सल्फर आसीबो 16 नंबर रे आसीबो सल्फर पूरा प्रथमे जो दिन मु क्लास स्टार्ट कले सेही दिन ही मु देइतिली 30 टा पर्यंत एलिमेंट मन रखिया पई जो माने मन रख सारचंती मते निहाती कमेंट रे कहबे मन रख सारचंती बोली ये आसीबो 16 तापरे ऊपर मते मास नंबर को कैलकुलेट करियर अछि मास नंबर केमिति कैलकुलेट करे जाय नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ताले टी केते आसीबो 32 आसीबो हबो ताले यार हमें सिंबलिक लिखि दे पाले एतिकी आउ जो एठी एक्स्ट्रा 2 अछि ताको हम केमिति लिखिबा 2 माइनस एमिति का किछि कंडीशन हमको फर्स्ट होछि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मैच करियार अछि ठीक अछि कि नै अच्छा एठी हम 2 माइनस लिखि देली किबा एनायन बोली जानि गेली एठी कोन कथा एठी होछि न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब न्यूट्रल अछि बोली केमिति जानिबी काहे कि ना एठी किछि भी नै ना प्लस अछि ना माइनस अछि किछि नै एमे एठी न्यूट्रल बोली जानि पारिली सेति पई मु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेम कर देली हबो ताले एतिकी थिला हमरो एटॉमिक नंबर मास नंबर याकु नै कि प्रॉब्लम जहा भी थिला हम कर देली किंतु आउ जहा भी प्रॉब्लम्स अछि सेगुडा को सब मु गोटे स्पेसिफिक क्लास ता पई गोटे सेपरेट क्लास करिवा जोथरे केवल प्रॉब्लम्स रहइबो कहार प्रॉब्लम जेति कि थियोरी भितरे प्रॉब्लम अछि सेगुडा को हम डिस्कशन करिवा तापरे हमरो दि तीनटा क्लास रे हमें एक्सरसाइज रे क्वेश्चन को हमें जेमिति बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रे चलथिला यार भी सेमिति पूरा पूरी एक्सरसाइज को हमें कंप्लीट करिवा तेणु समस्ते वीडियो को कंटिन्यू देखंतु काहे कि ना हमें गोटे प्रैक्टिस मोड रे पूरा पूरी क्लास करूछु जेमिति प्रैक्टिस करा जाय सेमिति फार्मूला फर्स्ट फार्मूला को जानिलु तापरे थियोरी भितरे जेति की प्रॉब्लम अछि ताकू सॉल्व कलु तापरे होची एक्सरसाइज रे क्वेश्चन को सॉल्व कलु तेणु केमिस्ट्री प्रति जो डर थिला से डर आ रहिबनी जदि हमें एते सारा क्वेश्चन को डिस्कशन करेबा तापरे आहुरी भी बहुत क्वेश्चन अछि फिंगर टिप्स को हमें देखिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिबा किंतु ता आगु हमको एनसीईआरटी को पूरा पूरी कवर करिया पई पड़िबो जेमिति कि हमको एनसीईआरटी डरैबनी एनसीईआरटी जदि हमको डरैबो आमे जदि एनसीईआरटी को डरिबा कोनोसी क्वेश्चन हमें करि परिबा नै ठीक अछि तेणु आगो एनसीईआरटी को सारिबा तापर जाके हमें आउ जो क्वेश्चन को करिबा ठीक अछि ताले जो मानन को वीडियो भल लागुतबो निहाती लाइक करिवे सांग मानन को सहित शेयर करंतु आउ यार नोट्स गुटा टेलीग्राम ग्रुप रे मु देई दोची जो माने पाउ नाहंती प्राय तो कमेंट्स करूचंती पाउ नाहंती बोली से माने भलो के खोजंतु मु आउथरे चेक कर देबी कोटा जदि देई नथिबी मु निहाती देई देबी ठीक अछि ताले आज का पय एतिकी रहिली नमस्कार।